Fondasi Iman ni Hala Kristen. Orasma kubata aganupan. Bani panorang on, au mangarahon hita mempelajari na perlu tumang iboto halak na persaya halak Kristen. Aima mase hita persaya Bibel on hatani naibata. Itanong on bahat do kitab mengaku hata hambani naibata. Kita na hinaholongan di Tuhan. Sanggah ganup buku manang kitab na adong itanong on mengaku hata hambani naibata. Pikiran ta omma napatorakon bani hita lang mungkin haganupan kitab-kitab ay hambani naibata. Lang mungkin naibata nasadain hatani legan ison legan huma itempat na lain. Haganup kitab-kitab ay lang mungkin hatani naibata. Anggola ngadong naibata. Haganup kitab-kitab ay lang mungkin hambani naibata. Halali naibata na sadain. Lang mungkin legan hatani ikitab nasada legan huma ibagas kitab na lain. Jadi hita hinaholongan ni Tuhan. Cara membuktihon Bibel na adong itangan taon hata hambani naibata aima marhite isini Bibel on sendiri. Jadi amai hatahon ni pembuktian terbalik. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Bodoh ibuktikan terbalik. 5 sama dengan 3 ditambah 2. Jadi omane hatahun pembuktian terbalik. Circular reasoning. Jadi kita haganupan hinaholongan di Tuhan. Halani Bibel hatani naibata. Isini Bibel aipe. Maningon sarupa do pakon sifat ni naibata. Ikon sarupa pakon biak ni naibata. Naibata nagok hasitongan. Lang mungkin hatani naibata na adong itangat taon ay mabibel adong nasala. Jadi anong makatahon sono. Mase ibagas Bibel, ibagas Mateus 8 ayat 25, Markus 4 ayat 38, Lukas 8 ayat 24. Sangga Tuhan Yesus pakon susian niai naik parau aima i Galilea. Tiba-tiba parau ni Sideaon lau manongno hampir tenggelam. Jadi ano makatahon masih sada parau do nasida haganupan masih hatanyai legan-legan ibagas Matius, Markus, pakon Lukas. Kita hinaholongan ni Tuhan. Paling otik adong 10 halak ibagas parawai. Anggo ganup na ibagas parawai marsa pasti do hatani sidea legan-legan. Jadi on holan salah pengertian doa. Adong humani makatahon somonon. Masih tulisan na isilang ni Tuhan Yesus ay man natarsurat bani Matius 27 ayat 37, Markus 15 ayat 26, pakon Lukas 27 ayat 38. Boy lang sarupa padahal ay tulisan na adong i atas silang ni Tuhan Yesus. Dia tetupa mabani Tuhan. Alani ipabawa do kubani hita marhite hatan naibata aima ibagas Yohanes 10 sia ayat 10 sia pakon 20. Tulisan na adong di atas ni silang ni Tuhan Yesus ay itulis ibagas tolu bahasa. Aima bahasa Heber, Rom, apa Gore. Kita haganupan na hinaholongan ni Tuhan ta basa hita malobe umbani 5 Musa bindu 20 ayat 12 pakon 10 tolu. Sono ma ihatahon izen.
Maningon adong bamu idarat ni parsaranan ai sada ianan anjaha hujai maham huduru. Ambah ni senjatamu maningon dong bamu sada tajak-tajak ase anggolaho ham huduru hurakonmu masada lubang anjaha rukuponmu ma ginagatmu ai. On itulis 2500 nahinan han sonari lape iboto jolma sonaha porluni septite. Adong sada cerita sono sanggah marpora halak Jerman pakon Inggris hanbani jumlah ni halak parpora pakon senjata niai ikon monang do halak Jerman. Tapi boy Inggris na monang, Jerman na kalah. Masih boy songonai. Jadi adong sada jenderal na pistar hambani Inggris sono ma ihatahon jenderal lain. Anggo huduru nasiam ulang uhur-uhur nasiam huduru. Tapi anggo huduru hurak malobe lubang baru huduru baru tutup ma ginagat muai pakai karung. Jadi sonai ma ibain ganup halak parporang ni Inggris. Jadi rodokah ni halak Inggris sehat-sehat haganupan. Ape halak parporang ni Jerman bahat namar sahid. Aima membain monang halak Inggris mangalo halak Jerman ai. Tapi anggota bahasa hambani 5 Musa 20 ayat 12 das kumbani 10 tolu nak kinai uma ipaboa naibata kumbani halak Yahudi porluni mambuan tajak-tajak sanggamar porang baru anggo adong na laho huduru ihurak ma sada lubang baru anjaha irukupi ma ginagat ni ay. Jadi 1500 sanggah lape rodo pe Tuhan Yesus maipaboa Tuhan kumbani halak Yahudi porluni mambain lubang anggo adong na hudud. Kita inaholongan ni Tuhan jolma na adong itanohon pe lang iboto tanoon gene sampai das kumbani panorang ni si Galileo si dia mana makatahon tanoon gene bulan. Jadi perdebatan doai bani panorang ai. Tapi kita hinaholongan ni Tuhan 700 tahun sanggah lape tubuh dope Tuhan Yesus maipaboa na ibata bani Bibel on ibagas Yesaya bindu 40 ayat 22 tano on gene tano on bulan. Jadi kita hinaholongan ni Tuhan naibata na gok hasitongan hatani ay lang mungkin adong nasala Bibel on ay mahatani naibata ay ma nomor sana napadua ko naibata napasi anggo naibata napasingi makatahon diri niyay nga pasti Bibel on mangajarhon parlaho na paling namadea itano on holan Bibel do iajarhon ase makaholongi ganuk jolma songon makaholongi dirini sendiri. Ada makataho songon Konfusius pe mengajari nama dia. Kita hinaholongan ni Tuhan. Konfusius mengajarhon songono ulang mabain nalang pinindo ni uhurmu ibain halak hubamu. Jadi Konfusius mengajarkan ulang mabain nalang pinindo ni uhurmu ibain halak hubamu. Tapi hatani naibata sonaha kita bahasa mahambani Matius pasal 7 ayat 12 songonon ma ihatahon ijai sagala na pinindo ni uhur nima si bahenon ni halak ban nima ay mabain hanima bani sidea
ai ido hatani titah apa nabi-nabi. Konfusius mengajarkan ulang, tapi anggo Bibel hatani nebata mengajarkan bain mah. Jadi kita hina holongan ni Tuhan. Adong homa makatahon songonon. Masih ibagas pada nabasaya, adong ituliskon pasal membunuh, pakon pasal moral na legal. Songonon. Mulai zaman si Musa, das kumbani Yohanes Pembaptis, manay hatahon na teokrasi. Raja boy membunuh jolma, alani ilean naibata kuasa bani raja untuk menghukum jolma nasalah, bahkan membunuh jolma nasalah. Tapi kita sonari namanggulu bani padan na baru lang boy memakai kekuatan di negara lahu membela agama. Alani anggo ipakai kekuatan di negara untuk membela agama. Jadi ondo homa nalaho ipakai jolma untuk menindas agama. Jadi kita hina holongan di Tuhan. Langboy ipakai kekuatan negara untuk membela agama. Alani terjadi dokin penindasan agama melalui haguguan ni negara. Jadi kita hina holongan ni Tuhan. Naibatana pasing in mapasti mengajarhon parlaho na paling madear itanohon. Bibel mengajarhon parlaho na paling madear humbani hita jolma. Jadi kita hina holongan ni Tuhan. Aima sifat ni naibata na paduahon. Naibata na pasti. Napatuluh naibata si boto haganu. Bibel na adong itangan tao na hita jolomon boy pabuahkon. Haganup na doksaku atap ahape na lauroh hulobean ni are. Oma halobian ni Bibel na adong itangan taon pakon haganup kitab-kitab na adong itanoon. Jadi Bibel boy pabuahkon aha na terjadi 100 tahun bahkan 1000 tahun ulubean ni hari. Anggo kita basa hambani Daniel on sangga Raja Nebukadnezar marnipi. Ipake Tuhan do si Daniel pabuahkon artini nipi ni Raja Nebukadnezar ai. Jadi ididah Raja Nebukadnezar mah sada gana-gana, sada patu. Ulu niai humbani omas pita, emas tua. Nonton niai humbani pirang. Boltok niai humbani tembaga. Hai-hai niai humbani bosi. Nahe niai humbani bosi pakon tanoh dia. Jadi naibatado pabuah konon humbani Raja Nebukadnezar marhite si Daniel. Jadi sonoman ini si Daniel. Oma arti dinipi Raja Nebukadnezar. Ulu niai ay manahumbani omas pita on pabuahon harajaon Babel. Ay na ipimpin Raja Nebukadnezar. Habis ay Roma harajaon ni Media Persia. Habis ay roh komama harajaon ni Yunani. Doko siay roh komama harajaon ni Romawi. Jadi totu on haganupan ipaboa naibata si boto hagano. Boy ipabuah ahana terjadi 100, 1000 tahun bahkan dauh ahana lahu terjadi ulubian di hari. Jadi sonaho maanggo pada nabaru ibagas Matius
bindu 24 ayat 1 das kumbani 2. Iha tahun Tuhan Yesus kumbani susianni pakon halak Jahudi na adong isani. Bani sadapan orang holi lang adong paturuton ni Tuhan Yesus dua batu marti ditidi naso iparsega irusakon Tuhan Yesus. 30 tahun kemudian tongon-tongon terjadi. Rumah panombaon ay ihancurkan Jenderal Titus. Hancur doganuk rumah panombaon ay langadong nasisa batu marsitin ditindihan. Jadi umma membuktihon bahwa naibata si boto haganu. Jadi hita haganu panahina holongan ni Tuhan. Holan bibel do hatani naibata janah langadong nasalah otikpe. Naibata nagok hasintongan lang mungkin hatani ay anong nasalah. Naibata napasing pasti mengajar parlako napanig madea kumbani jorma itanokon. Naibata si boto haganuk boy pabuahkon ahan nalahu terjadi ulubean nihai. Jadi kita hinaholongan ni Tuhan ngoluh taon ngoluh ni jolmaon langadong gunani ilobe ni naibata anggola nomor 1 porsaya adong bibel hatani naibata. Napaduahkon manjalo bibel hatani naibata. Marhite bibel ondo iboto jolma sonaha jolma mandala ini hangoluan itano on. Ulang lupa na siya subscribe atuk na siyang giring-giringon ase ango adong holi video na baru boy iboto na siya mo marje mona marhasoman Jesus diate